नमस्ते दोस्तों, अन्नपूर्णा अपर्णा। तो दोस्तों आज मैं मंदिर आया हूँ। ये देखो पीयूष जा रहा है। तो अब जो है आज शनिवार है और शनिवार के दिन पूजा पाठ बहुत होता है। तो भगवान जी पे क्या करूँ दोस्तों, क्योंकि रात को मैं खाना लेके नहीं आ पा रहा हूँ। तो अब जो है हम मंदिर आया हूँ। पीयूष चलो चलो चलो। हाँ भाई, आज बहुत लेट हो गया। घर पे भी पूजा था ना, सारे घर की पूजा करके फिर मैं आया। तो दोस्तों देखो हम आ रही हूँ। তো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি কিন্তু খুব ভালো আছি। তো আমি মন্দিরে আসছি, তো মন্দিরে আসছি। তো রাতের টাইম পুরা দেখো সব কিছু অন্ধকার, একটু পাহাড়ের উপরে। তো মন্দিরটা খুব সুন্দর। এই দেখো গাছপালা और इसमें भूत है। मंदिर के टाइम से नहीं बोलता है पीयूष का खाली। তো বন্ধুরা আমি জানি যে তোমরা भी আমার সাথে ভগবানের দর্শনটা করে নাও, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা তোমরা যে জায়গাতে যে আছো ভগবানের দর্শনটা করে নাও, খুব ভালো লাগছে। তো এই দেখো কি সুন্দর মন্দির। ভালো ভালো, খুব ভালো। पंडित जी राम राम। ছেলে মেয়ে সবাই আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বন্ধুরা তোমরা কিন্তু সবাই ভালো। তো শনি মন্দিরের দর্শন হবে এখনই। পীयूष পীयूष पीयूष ऐसे क्यों कर रही हो? मंदिर में शांत रहो ना, बदमाशी करे जा रही हो आप। हाँ चलो 9 बजे 9 तो बजे गई, टाइम नहीं हो पाता ना। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবে, ঠিক আছে? তো টাটা বাই বাই, লাইক করে দিও। টাটা বাই বাই, থ্যাংক ইউ। पीयूष इसको पकड़ो। अरे पकड़ो ना इसको।